Hello children of God. Kumusta man ang imong adlaw karon? Karon is Wednesday. It's already March 11. So far so good, right? We should be positive at all times. Bahala diya og gikapoy ka sa imong adlaw karon. Bahala diya og dili ka inana ka malipayon. Bahala diya og naakay gi sa gubang or gidaladala nga problema. Bahala din ha og persecuted ka. Bahala din na og mga tao di ganahan sa imo. Bahala din na og mga taong insecure sa imo. Bahala din na og wala kay agi or wala kay sweldo. Bahala din na og wala ka na-appreciate sa tao. Bahala din na og walay feel nimo nga walay ka nang nag-care sa imo, walay nag-atiman sa imo, walay nangumusta sa imo. Bahala na. Bahala po din ha kung naamang ka kay mga gidaladala nga mga wrong emotions. Kay ngano, mapil din na nimo children of God. Imo nang ma-fight, imo nang ma-encounter, yes, ug imo pud na siyang ma-overcome. Tuuhi lang gyud nga giubanan ka sa atong Ginoo. O padayon sa pagpaka-live like Jesus, pagpaka-live holy, pagpaka-live righteously. Meaning kung kabalo ka nga sala na, ayaw na siya buhata. Kung kabalo ka nga dili may ang Ginoo ana sa kanang iyang mga mata kay makakita man gyud ang Ginoo sa tuwa nga pag magtago ta or mag-hide ta, yes, hiding or magtago is just the same, yes. It doesn't matter, no? As long as you know what are good or best things to do, that's the only thing we must do. If we know nga di siya maayo, may masakitan na ay kita ay bali kanang outcome nga dili maayo para sa tuwa sa unahan, then ay napagduduha ayo na nagbuhata. Ay napagduha-duha. Children of God. Kay maskin pa man kung unsay mga itabo sa tuwa, wala man kay mga tao nga mag-uban sa imuha, wala man kay tao nga mumusta sa imo children of God, wala man kay mga tao nga nag-appreciate sa imuha, maskin pa man og nagtarong ka diha og trabaho, nagtarong ka sa kinabuhi pero wala ni appreciate, don't worry because you are rewarded by God in heaven. As long as we are choosing the right one, we are doing the right thing in the sight of God. So dili pa uli ang tanan children of God. Ayaw pagkabati og kuan ka kanang guilty ka, ayaw pagkabati guilt. Kay bakak na siya sa kaaway. Ayaw pagkabati og kanang something like kanang nakonsensya ka. If na kay feeling of conscience, so maka-feel man gyud ka guilt. So don't rely on it because it's a wrong emotion. Anything that is a wrong emotion, guilt, anger, sadness, worries, fear, those are negative emotions. So fight against it, no? Ato ginusuklan kay baka ka nasa kaaway. Every time ako natag negative against atong kagalingon, against atong pamilya, against sa atong mga friends or sa mga tao na nasa atong palibot, kung makano na gitag against anak nga person, pasalamati ang Ginoo diretso. Don't think negative about that person. Don't think negative about you because everyone is a children of God and you are his child, no? You are his child at the same time you are created by God in his own image and likeness. So, dapat liwat ta sa atong Ginoo, no? Keep remind yourself na worth it ka, no? Worthy ka nga i-pursue. Worthy ka nga i-pursue og tarong o kanang i-treat og tarong because we are a child of God, no? Ayo pag una nga kanang wa kay pulos, nga binuangan lang ka, mahitabo gid na magmanifest gid na kay imo man ginahuna. But if you keep on thinking how worthy you are, no? How fearfully and wonderfully created you have been created wonderfully and fearfully by our God, which is the reality. Everything will be okay. So ayaw kabala ka children of God, wala nang mga negative or wrong emotions. Kay diha ta mapildi sa kaaway sa atong Ginoo. Don't let it happen children of God. Let's make it nga we are every time victorious with our Lord. Receive Jesus Christ today by saying, Jesus Christ, forgive us from all our sins and shortcomings. We have done wrong through our own actions, our own words, and our own thoughts. Forgive us. From now on, Jesus Christ, we receive you as our personal Lord and Savior. And we love you so much, Lord God. And thank you very much for everything. So thank you, children of God, for receiving Jesus Christ with me today. And let's not forget to read Bible verse for today because that will be a message of our Lord God to us. And for us to know more about Jesus Christ and to be more closer to Him. Okay, so kinsa ba diri ang gusto na makig-close atong Ginoo? Of course, kitang tanan children of God. Okay, so let's have our Bible verse for today. Comes from the book of 2 Corinthians chapter 2 verses 14 to 17. So it's under ministers of the new covenant. It says here, but thank God he has made us his captives and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere, like a sweet perfume. Our lives are a Christ-like fragrance rising up to God. But this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom. But to those who are being saved, we are a life-giving perfume. Hallelujah. And who is adequate for such a task as this? You see, we are not like the many hucksters who preach for personal profit.
We preach the word of God with sincerity and with Christ's authority, knowing that God is watching us. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for this Bible verse. So, kita day kuno kanang we have the authority. Now we have given the authority to spread the word of God. All of us, dili lang pari, dili lang pastor, kundi kita nga mga anak sa Ginoo, given an authority to spread the word of God and to let the people know about Jesus. No? Mura daw taog perfume sa kalangitan. Kung katong mga perfume nga kanang layo sa Ginoo, nagpakalayo sa Ginoo, wala sila nakigrelasyon sa Ginoo, wala nila ila ang Ginoo para sa ilahang dili lang silang kaugalingon kundi silang family o kundi lipod sa ilang pagpuyo, no, sa pagpuyo dili sa kalibutan sa ilang pag-survive. Kay mura daw sila og daot og baho, no. So kato di ay ang mga kanang rising up to God, kato bitang nagpadayon nga nakigrelasyon sa Ginoo og ang ilaha pong mga ginapambuhat is para sa kahimayaan sa Ginoo. Of course, all of us were gonna be smell like being saved. Smells like smells like freedom, smells like free and saved. So meaning kung makigrelasyon dito sa Ginoo ug mahaduol ta sa epermente, it just means nga iyahatang magiging bride kanay mo man siya sa tuwa, iyahatang kwaon ug papuyon ta niya sa gingharian nga wala katapusan sa langit, sa heaven. Ug kabalo mo children of God sa langit, kuan siya pag mutan-aw ka, according to my kuan na friend nga seer, kuan siya pag mutan-aw ka sa langit, wala siya katapusan ba, luag kayo ang langit, to the point nga ang imong matumban dito mga diamonds, mga high-end nga mga stones na wala ra na 1% atong mga diamonds sa earth, mga gold diri sa earth, no, mga pearls diri sa earth, gitumban-tumban na sa langit, gihimo ra nagbalas sa langit, no. So dili lang man nagapaningkamot ta nga having like Christ-like character kay ga-after ta nga maadto ta sa langit. It also means nga kung magpaduot ta sa Ginoo, it also means nga we are loving Jesus. We are loving Jesus sincerely and we are submitting everything about us to Him. We are submitting everything about us to Him, and siya na bahala mag-rule sa atua o mag-guide sa atua, mag-command sa atua ang siya angay natong buhaton. We only need to obey His commands. Wala nila ang gusto si God, si Jesus ana, than to obey His commands and continue living like Him, no? Siyempre kay sumusunod man ta ni Jesus Christ, we are followers of Jesus Christ, we also live like Jesus. Dili nato napasagdan nga manimaho tagdaot sa mata sa Ginoo, sa atubangan sa Ginoo. Manimaho daot kay nagpakasala, no? Wala na nag-worship, wala na time nga mag-pray sa Ginoo, wala na time magpasalamat. Kabalo ba mo nga every time we sing a song, praises and thanksgiving and worshiping God, pahumot na perfume na sa langit. So every time di ay mong kanta ta og mga Christian song, dili itong mga emotional song, mga worldly songs lang, kuan na siya kanang maayo siya nga humot kay siya sa langit, humot siya sa atong Ginoo. So God deserves a person or such a children of Him na humot sad, like righteous, holy, living like Jesus. No, dili man sayon nga mosunod sa Ginoo. Yes, I even a living testimony about that, na dili gid sayon once nga mo decide na ka nga mapaduol na sa Ginoo, daghan kay persecutions, daghan kay discouragement sa kilid-kilid, daghan kayo mga butang nga kanang makuan ka ba madown unta ka, but kung gipanghawakan nimo ang covenant o promises sa Ginoo sa tuwa tagsa-tagsa, wala kay mabalakan. Nang makontento ka, makuan ka, musalig ka sa iya, labi nagmusalig ka sa Ginoo, makontento ka, masatisfy ka, no? Wala na kay labot sa mga tao mag-persecute sa imo, wala na kay kahadlo, because you are walking in faith nga naa ka align sa Ginoo, no? Godly ka. You are walking with faith with our Lord Jesus Christ, and you are living like Jesus. You are also having such heart like Jesus, no? Kung wala pa man ka na sa imong kasing-kasing, like dili pa man ni kasing-kasing Jesus, akong kasing-kasing, okay, kuan man masuko-suko pa man ko, then ask God about it, like Jesus, cleanse me, purify me, I want to be like you, change my heart like yours, no? Just declare and ask God, because there's a power in prayers, especially if you're talking with God, no? Our Lord God Jesus Christ. If you're talking with Him, then surely Jesus will always listens to you. Kung dili man kanya madunggi mo mapagampo, there's a reason for it. Maybe you still need to polish your character. You should change something in your character that kanang makes God please you, no? Mahimuot siya sa imo. Character or batasan nga mahimot ang Ginoo sa imo. Then that's a time God will give you favors, blessings, graces that you wanted to have. Okay? So that's all for today, and shalom. Be blessed.